निर्मला सीतारमण, जगदीप धनखड़, अमित शाहेर संगे साक्षाৎ करलेन बिरोधी दलनेता शुभेन्दु अधिकारी। केंद्रीय स्वराष्ट्रमंत्रीर संगे देखा करे बांगलाय एक्शনের हुशियारी शुभेन्दुर। केंद्रेर टाका नय छयेर अभियोगे राज्येर बिरुद्धे दिल्ली गिये नालिश। केंद्रीय टाका अन्य खाते खरचेर अभियोग सत्यि हले पदक्षेप हबे। केंद्रीय अर्थमंत्रीर संगे साक्षातेर पर दाबी करेছেন बिरोधी दलनेता। একই সঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, রাজ্যের বিষয়ে জানতে চেয়েছেন প্রাক্তন রাজ্যপাল। ऑनरेबल एचएम का साथ जो डिस्कशन हुआ वो तो मैं बाहर बोलने वाला नहीं हूं, वो तो आप आगे जो एक्शन होगा उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। फाइनली फाइनेंस मिनिस्टर का साथ ऑनरेबल हमारा दीदी निर्मला दी का साथ मैं कुछ कंप्लेन किया अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। एक रिपोर्ट जो आया है उसमें 2 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार धांधली हुआ है। उसमें मैं निर्मला जी को बताया कि आपको कार्रवाई करना पड़ेगा। 2 स्टेट में जीएसटी का ऑडिट नहीं हो रहा है। आप एज एजम्पशन आपका जो फेडरल स्ट्रक्चर है, राजधर्म है, आप रुपया दे रहा है। एक केरला, 2 पश्चिम बंगाल। केरल का लिए मेरा बात नहीं है, केरल का एमपी लोग है, केरल का सोचने वाला आदमी है, वो देख लेगा। लेकिन बंगाल में विदाउट ऑडिट जीएसटी का रुपया क्यों आप लोग भेज रहा है? बंगाल ओनली स्टेट वेस्ट बंगाल जहां 2017 में जीएसटी लागू होने का बाद ऑडिट नहीं किया। শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করে বাংলায় অ্যাকশন হবে। কেন্দ্রের টাকা যদি অন্য খাতে নয় ছয় করা হয়ে থাকে, এই অভিযোগ যদি সত্যি হয় তাহলে পদক্ষেপ হবে, হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। 3 বছর ধরে লাগিয়ে রেখেছেন। 3 বছর ধরে তো একটা কানাকড়িও দিচ্ছে না সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। এটা কি ওদের প্রত্যেক সম্পত্তি নাকি? বাংলা থেকে কত জিএসটি তুলে নিয়ে গেছে, এটা তো একটা আমরা বলেছি, আজকে আমরা বক্তৃতায় বলেছি, আমি বলেছি যে এটা একটা ফিসক্যাল অ্যানার্কি এবং টেররিজম। এটা হচ্ছে একটা অর্থনৈতিক সন্ত্রাস। এবং এটা কেন করা হচ্ছে? যে গরিব মানুষরা মমতার সঙ্গে আছেন, তৃণমূলের সঙ্গে আছেন, তাদেরকে ভাতে মারো, এটা হচ্ছে ওদের পরিকল্পনা। সেই ভাতে মারা পরিকল্পনাটাকে সফল করবার জন্য এটা ওরা করছে। আর এই যে যারা এসছে দিল্লি ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে এত কোনো কাজ নেই, ওখানে কোনো কাজকর্ম নেই, কোনো মানুষ পাত্তা দেয় না ওদেরকে। ওখানে এখানে সেখানে বলে বেড়াচ্ছে এটা করুন সেটা করুন। তার মানেটা কি? এখানকার স্বরাষ্ট্র দপ্তর, এখানকার অর্থ দপ্তর সব কি ওদের কথাতে চলছে? কেন্দ্রের টাকা নয় ছয়ের অভিযোগে রাজ্যের বিরুদ্ধে দিল্লি গিয়ে নালিশ। কেন্দ্রীয় টাকা অন্য খাতে খরচের অভিযোগ সত্যি হলে পদক্ষেপ হবে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা। একই সঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, রাজ্যের বিষয়ে জানতে চেয়েছেন প্রাক্তন রাজ্যপাল।